asifiwe. Tunaenda kujifunza kutoka kitabu cha Colossians chapter 1 verse 11. Colossians chapter 1 verse 11. Inaongelea kuhusu nguvu ya kustahimili na moyo wa ushujaa, yaani siri ya kukulia wokovu ama masomo ya wokovu juu, yaani moyo wa uvumilivu na moyo wa kustahimili. Kwa hivyo nataka tusome pamoja Colossians chapter 1 verse 11. Colossians chapter 1 verse 11, nguvu ya kustahimili na moyo wa ushujaa, yaani siri ya kukulia wokovu ama moyo wa uvumilivu na moyo wa kustahimisha. Tusome pamoja. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahimisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. So hii maandiko Paulo alikuwa anaongea na kanisa ya Wakolosai. So inafunza kuhusu vile ni vipi sasa tunaweza simama katika wokovu, sababu sisi wengi wetu tumekuwa wakati tunasimama na tunafanya nini, tunakuja tunateleza ama tunavunjika moyo, tunaacha. Sasa hii nguvu ya kustahimili na moyo wa ushujaa ama siri ya kukulia wokovu, kitu ya kwanza lazima tukue na ile strong foundation ambayo lazima kwa moyo wako ukijua, lazima umeanzisha kitu, lazima ukimalizie. Kama ni kitu kizuri ambacho ulikuwa unafanya, lazima hiyo kitu kizuri uweze kufanya nini, uweze kukimalizia. Kwa maana hapa katikati wengi wetu huwa tunaanguka na tunaasha kile chema ambacho tulikuwa tunafanya. Inatufunza kuhusu yaani tukue na strong foundation. Wakati ulikuwa unafanya kazi kwa kanisa, maybe unaweza kuwa ulikuwa unahubiri, ulikuwa muimbaji, ulikuwa unapiga gitaa, ulikuwa unapiga keyboard kwa kanisa, ulikuwa unafanya kitu ambacho kinaweza kapendeza Mungu. Sasa hii masomo inatufunza yaani siri ya kukulia wokovu ni vipi tunaweza kusimama, sababu wakati ule umesimama na kutaka kusonga mbele na kufanya kitu ambacho kinaweza pendeza Mungu, hapo ndipo shetani anakujanga, anakuingililia, anataka kukurudisha nyuma. Nayo ni shetani. Hiyo ni sauti kutoka kuzimu ambayo inakujanga, inaingia kwa akili yako, alafu inatengeneza sauti, na ikitengeneza sauti inakuja inakufanya na inakuambia sasa fanya. So unajipata ulikuwa umesimama na umeanguka. So hii kitu ya kwanza lazima tukue na ile inaitwa strong foundation. Lazima tukue na moyo wa kustahimili na yaani tukue na hiyo, na tukue na uvumilivu, na tukue tukijikaza kwa kila jambo lolote lile, kitu chema ambacho tulikuwa tunafanya. Kitu ya kwanza lazima tusonge mbele na hicho kitu kizuri. Na ukiona ya kwamba ulikuwa unafanya kitu kizuri na kuna roho ambayo inakuambia uache, unajua hiyo ni shetani amekutembelea na anataka kukurudisha nyuma. So tunafaa tukae tukiwa makini. So hii ni Paulo akiongea na kanisa la Wakolosai, kwa sababu majaribu inaingianga kwa kila mtu. So si ati ni wale ambao wanaokoka. Majaribu ni mengi hapa duniani. Lazima kitu ya kwanza tupitie majaribu ili tuweze kusimama. Lazima tukue na nguvu ya kustahimili na moyo wa ushujaa. So na tukue na uvumilivu, ukijua ya kwamba vile tumeanza ndivyo tunaweza kasimama.
So tunafaa tukae tukijua ya kwamba shetani anakujanga na anataka watu wake, na tunafaa tusimame tukijua ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yetu, na hakuna chochote kile ambacho kinaweza kuja katuzuia wakati ule tuko pamoja na Mungu. Unafaa ukuwe unajua ya kwamba wakati umemkubali Yesu na umeamua kumtumikia katika maisha yako, kitu ya kwanza lazima ukuwe na imani ya kwamba utashinda ule mshetani, na hakuna kile ambacho kitaweza kurudisha nyuma kwa maisha yako. Wakati shetani wakati majaribu inaokuja ambayo ni sauti kutoka kuzimu zinakuambia uache kile chema ama kile kizuri ambacho ulikuwa unafanya, ni vipi ambapo unaweza kashinda. Unafaa ujue ya kwamba wakati shetani anakutembelea, ama ni mtu anakukwasa moyo, ama ni mtu anakuambia kile unafanya ambacho hakifai, na unajua ya kwamba kwa moyo wako hicho kitu kinafaa, kitu ya kwanza unafaa ujue ya kwamba huyo ni shetani ambaye anataka kuattack na kurudishe nyuma. For example, friend, wewe umekuwa ukikuja kanisa, lakini mtu pale nje anakuja anakuuliza, na hiyo ni kanisa gani unaendanga? Na wewe unajua ya kwamba unakujanga mahali hapa kwa kusikia neno la Mungu, ambayo neno la Mungu ni msingi wa Ukristo, nayo neno la Mungu ndiye Mungu. Saa mwingine anakuambia, anakufunja moyo na kuuliza, na unaendanga kwa hiyo kanisa kufanya nini? Anaanza kukufunja moyo. Hiyo ni sauti kutoka kuzimu ambayo inakuja inaingia kwa akili yako na inatengeneza sauti inakuambia uache. So tunaambiwa tukae makini na tukue na msingi, yani strong foundation, msingi yani ambao umesimama, ili tuweze kusimamisha wokovu wetu. So kile mimi nataka lazima kitu ya kwanza tukae tukijua ya kwamba lazima tukue washindi, lazima tukue na imani ya kwamba tutashinda. Na tukiwa na imani, tusikue na imani tukijua ya kwamba ni imani ambayo haina matendo, kwa maana maandiko inasema ya kwamba imani ambayo haina matendo imekufa. Lazima ufanye matendo mazuri ambayo inaweza ikapendeza Mungu. Usiseme ya kwamba uko na imani ya kwamba utashinda. Umeishi ukiomba ukiwa na imani ya kwamba kuna kitu fulani unataka, lakini kwa matendo yako ni mabaya. Maandiko inatuambia ya kwamba imani ambayo haina matendo, imani ambayo ina matendo imekufa. Bwana asifiwe. So kitu ya kwanza lazima tukue na ile strong foundation, tukijua ya kwamba tukianzisha tutamaliza. Kwa maana hata nikisimama niseme nataka for example kungonga hii ukuta iweze kuanguka chini, lazima ningonge nyundo ya kwanza, nyundo ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano. Na hiyo ukuta wakati itakuja kuanguka itakuwa imeangushwa na nyundo gani? Ni msukumo wa nyundo zile ambazo nimegonga. So tunafaa tujue ya kwamba lazima tukue na msukumo wa maombi na tukue na uvumilivu, kwa maana Mungu anapenda mtu ambaye anavumilia, ili tukue na moyo yani tukue na nguvu ya kustahimili na moyo wa ushujaa, yani tukue na strong foundation, tukijua ya kwamba chochote kile ambacho tunaanza ambacho ni chema lazima tukimalizie. Lazima upatane na majaribu. For example, majaribu inapata kila mtu, hata yule ambaye mnaona ni tajiri, ako na kila kitu, hata yeye anapatana na majaribu. So tunafaa tujue ya kwamba kila mtu yeyote yule ambaye anakaa mahali hapa duniani ako na majaribu. Usione mtu ambaye ni tajiri ama ako na kila kitu useme huyo mtu apitii shida, hata yeye ako na majaribu zake ambazo zinamjaribu. For example, Paul alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa anaomba sana na alikuwa mtumishi mkubwa, lakini kuna kile ambacho, kuna mwiba ambao ulikuwa unamsumbua kwa mwili, lakini akaomba Mungu aweze kumuondolea. Lakini Mungu akamwambia, neema yangu ya kutosha, kwa maana yeye aliishi akimtumikia Mungu akijua ya kwamba lazima aweze kushinda vita. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inafaa tujue ya kwamba kwa kila jambo na kwa kila kitu chochote kile chema ama kizuri ambacho tunafanya, lazima tukue na moyo wa kustahilimisha. So na nguvu ya kustahilimisha na moyo
lazima tutashinda. Wakati watu wanakuja wanakupasa moyo, lazima ujue ya kwamba utaweza kushinda, sababu sisi wote, wengi wetu tumekuwa tukianguka. Tumeanza kufanya mambo mazuri, lakini tukiangalia kile ambacho kinatukuja moyo ni wanadamu wenzetu, ambao mtu anakuja anakuambia kile ambacho unafanya akifai, unavunjika moyo na unatamani kufanya nini? Kuacha. Sasa yeye shetani anashangilia wakati ule ambao unafanya kitu kile kizuri, na alafu anakuja anakuingililia, anakupea ile nini, anakuchanganya akili ili uweze kushinda. Tukisoma katika Wakolosai chapter 1:13 hadi 14 inasema, tukisonga hapo chini inasema, naye alitutoa katika nguvu za giza, akatuhaimisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. So tunafaa tujue ya kwamba yeye Yesu Kristo alikuja hapa duniani ili aweze kutuokoa katika zile nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo. Yaani Yesu ni pendo na anatupenda. Alionyesha upendo kwake kwa kukufa pale msalabani na akafufuka kutoka kwa wafu. Lazima tuweze kukuwa na uvumilivu, ukijua ya kwamba wakati ule tumempenda Bwana na tumeamua kumtumikia katika maisha yetu, hakuna kile ambacho kitakuja kutuzuia ama kiweze kutufunga. Lazima tukue makini, lazima tutumie akili yetu. Lazima ukianza kufanya kitu kizuri, kama umeamua kumtumikia Bwana katika maisha yako, lazima msingi wako ukue strong. Lazima msingi wako ukue, yani umeamua kwa roho yako. Hata shetani akikuja akunguze, akuja na design gani, hataweza kushinda, utaweza kushinda. Sababu wengi wetu wamepotea, walikuwa wamesimama na kazi ya Mungu, lakini kwa sasa wamepotea huko, sababu wamesikia sauti za kuzimu, wamesikia sauti za shetani, zikaingia kwa akili zao, wakachanganyikiwa, wakaona ile kitu wanafanya sio kizuri. Lazima kitu ya kwanza tukue wavumilivu kwa kile ambacho tunafanya, kwa sababu Mungu anapenda mtu ambaye ako na uvumilivu. Kwa hivyo shetani alikuja kuharibu, lakini Mungu alikuja kutuokoa. Ukisoma katika kitabu cha John chapter 10 verse 10 inasema hivi, mwingi haji ila haibe na kuchinja na haribu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hivyo shetani alikuja haribu, lakini Mungu yeye alikuja ili afanye nini? Atutengeneze. Mungu alikuja ili misingi yetu ikuwe strong, tusikuwe na msingi wiki, kwa sababu ukikuwa wiki kwa mambo ya Mungu utaanguka chini. Lazima kwa kile chema ambacho unafanya ukuwe unajua ya kwamba utashinda. Usianze mambo mazuri, usianze kukuja kanisa na usikie pale nje umekufa moyo. Endelea na kukuja kanisa, endelea na kuomba Mungu, endelea na kuomba Mungu, kwa maana maandiko inatuambia ya kwamba hata kama itakawia muda, lazima yeye atatenda kwa kile kizuri ambacho ulimuomba. Lazima Mungu atakutendea. Hatufai kukufa moyo kwa kile kizuri tunafanya, kwa sababu yeye anasema ni baba yetu, baba yatima, baba wajane. Tuweze kumuomba kwa kile ambacho tunahitaji. Yeye ni baba wa kila kitu na ataweza kufanya nini? Atatupea. Tena anarudi tena anasema, yule anayekaa ndani yake naye anakaa ndani yake, hatawahi kosa, atakuwa akizaa matunda. Bwana asifiwe. Hatawahi ishi njaa. Kwa hivyo tunafaa tusimame na huyo Mungu na tuweze kusonga mbele na maandiko yake. Hatufai kufa moyo. Ukisoma first John 16:33 inasema, Yesu alisema, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Tunafaa tujipe moyo kwa maisha yetu, kwa maana yeye ameushinda ulimwengu.
Ni nini hicho ambacho hapa nje kinakuambia ya kwamba haufai kusonga mbele? Simama na Mungu, kwa maana unajua friend Pamela na madam, chochote kile tunafanya ambacho ni kizuri, ambacho kinapendeza Mungu, shetani huwa afurahi. Shetani alikuja kuiba na kuua na kuharibu, ili sisi sote tufuate shetani. Lakini Yesu alikuja ili atuondoe katika nguvu za giza, akatuleta katika mwana wake. So Yesu ni Bwana katika maisha yetu, ambaye anasema ameushinda ulimwengu. Ni nini hicho ambacho kinatudanganya? Tunafaa tusimame na wokovu wetu, tukuwe na strong foundation. Wakati unaanzisha kitu kizuri, unjue ya kwamba Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo. Uamini ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yako, na kwa kile kizuri unafanya ukuwe na imani ya kwamba utashinda. Usifuate maneno za watu. Wanakuambia sijui pastor hapo hivi, Olivia hapo hivi, Penina hapo hivi. Unakuja hapa ili uweze kukula neno la Mungu. Maandiko ya Mungu inatufunza ya kwamba kitu ya kwanza lazima tukunywe maziwa. Maziwa ambayo hata Bwana alitulisha na lazima ukizaliwa unakunywa maziwa. Huwezi ukakula chakula. Lazima hiyo maziwa ukunywe mpaka ugrow. Huwezi ukapewa nini? Huwezi ukapewa chakula. Sasa hii maziwa ni chakula cha kiroho. Lazima kitu ya kwanza tulelewe na hii chakula ya kiroho ili tuweze kukua, ili msingi wetu ukuwe strong. Tujue ya kwamba tutashinda. Lazima ukuwe na uvumilivu wakati uko katika Yesu Kristo, ukijua ya kwamba chochote kile utafanya nini? Utashinda, kwa sababu watu wamekuwa wakikufa moyo. Tuseme for example, lazima huyu Bwana tukae tukimuita. Lazima tukae tukifanya nini? Tukiita Bwana. Ukisoma katika Marko 10 mstari wa 4 inaongelea about Bartimayo. Wakati Yesu alikuwa anapita, akatoa sauti, akamuita Yesu, 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 Yesu. Watu walitaka kufanya nini? Kumnyamazisha. Jamani, wacheni niwaambie, wale wanaowanyamazisha kwa maisha yenu, wakati ambao umeamua kumtumikia Bwana, waambie ya kwamba lazima utoe sauti ili Yesu aweze kukusikia. Kwa kile chema na kile kizuri ambacho unafanya, lazima uweze kuita Yesu ili aweze kukusaidia. Yeye alitoa sauti kipofu Bartimayo mahali pale, na Yesu akafanya nini? Yesu akasikia na akakuja akamponya. So akaenda ukaonge huko Siloa. So kile tunafaa kufanya, lazima tutoe sauti, tumuite huyu Bwana. Haufai kuzimia, haufai kuzima. Lazima uwashe moto wa Roho Mtakatifu, kwa maana ukizima umezima moto wa Bwana. So tunafaa tuamue ya kwamba msingi wetu the strong one. Tukue na imani, tukue tukijua ya kwamba wokovu wetu tunaishi kwa imani, tukijua ya kwamba tutashinda. Hakuna chochote kile ambacho kitatupungukia, hakuna chochote kile ambacho kitatufanya tuzimie. Tukue tukina imani ya kwamba tutashinda, kwa maana hata Yesu wakati alikuwa hapa duniani akitembea, alijua ya kwamba atakuja kushinda ulimwengu. So tunafaa tusimame hivyo. So tunafaa tusikufe moyo, tuendelee na kufanya mambo yale mazuri. Ukisoma katika Ibrahimu, ambaye alikuwa mwaminifu kwa Mungu, akaambiwa aende akamtoe mwanao Isaka. Bwana asifiwe. Kwa nini alienda akamtoa mwanao Isaka? Yeye hata akaona juu yeye ni mwaminifu kwa Mungu na anapenda Mungu na anamtumikia Mungu, ni rafiki na Mungu. So yeye Mungu alimjaribu aende akatoe mwanao Isaka pale, na wakapanda na wakaenda. Na wakati walipoenda pale wakitembea, mwanao akamuuliza, na nini tunaenda kuchinja? Akamwambia aje, tukifika huko tutajua. So wakati walifika pale, alimtayarisha, akautengeneza vile walitengeneza mawe, akamfunga. Lakini wakati aliinua kisu ili aweze kumchinja, alisikia sauti ikamuita Ibrahimu, usimkate mwanao. Tazama nyuma yako uweze kuona mwanakondoo mahali pale amewekwa pale na Mungu. So lazima tujue ya kwamba na tukue waaminifu
Ni nani ambaye anaweza jitoa aende achinje mwanao? Mimi sijiwezi kafanya, sababu mimi imani yangu ni kidogo. Yaani sioni kama Mungu anaweza fanya nini, anaweza nitendea hivyo. So kile tunaweza fanya ni tujue ya kwamba tumtumikie Bwana, tukijua ya kwamba mwisho kuna matendo mazuri ambayo Mungu ametuwekea. Asubuhi ya leo mimi nitafika hapa.